un beneficio tener toda esa radiación alrededor de nosotros, y muchas personas pues sienten miedo porque realmente no lo conocen. Nos dice que los combustibles fósiles, por ejemplo, matan personas con mucha más frecuencia que lo hace la energía nuclear. Por eso la energía nuclear podría ser esa pieza firme que provea energía de una manera mucho más estable. La idea no es que el petróleo salga del negocio, sino que reemplacen algunos sentidos con la energía nuclear. Rusia y China pues han desarrollado mucho esta energía nuclear. Buena noticia escuchar este sonido. Es la banda sonora, un documental llamado Nuclear Now. Nuclear ahora. Su director es Oliver Stone y está con nosotros a esta hora en la W. El hombre que ha sido nominado 126 veces para alzarse con un premio por su labor cinematográfica. 61 premios. Ganador de 3 premios Oscar. Nominado a 8 premios más. El hombre de Midnight Express, de Scarface, Platoon, Nixon, Snowden, JFK, en fin. Hacer la filmografía de Oliver Stone es hablar de el cine de los últimos 50 años. Y ahora llega con una reflexión sobre las plantas eléctricas nucleares. Ana, por favor, salude a Oliver Stone y pregúntele por qué interesarse ahora sobre una energía que en algunos lugares del mundo ha sido satanizada, como lo es la energía nuclear. Good morning, Mr. Stone. Thank you very much for your time today at W Radio. Hello. Can you hear me? Yes. Who am I speaking to? My name is Ana Vargas. I'll be helping with the translation during the interview, okay? Anna? Mr. Stone, we want to begin the interview by asking you, why now? Why did you decide to do this documentary about nuclear energy at this point in time? Listen, I had no dog in this fight. I came at it from a filmmaker's point of view. And I was concerned about climate change because ever since I saw Al Gore's film, The Inconvenient Truth. And I'm obviously aware of the future. I've made 20 movies, and this is not necessarily, I've done 10 documentaries, but I thought this is the most important subject that I could cover at this stage in my life. So I happened to see this book by Josh Goldstein and his co-writer, Stefan Svist, the Swedish scientist, nuclear scientist. And I thought it was a simple book, very clear. It was called A Bright Future. It was saying, why are we backing away from nuclear energy? Why? It's a key question. And we answered that question in the movie. And it makes no sense because we got scared, we got spooked in the so-called civilized countries. We got spooked by accidents that really were not as serious as everybody made them out to be. And we go into the accidents, especially Chernobyl. We go to Russia, we talk to the scientists, we talk about Fukushima, and no one died at Fukushima. It's all been misreported as a nuclear disaster, when in fact it was a tsunami disaster. We talk about everything, specifically about 3 Mile Island, where nobody died. So this whole issue of nuclear accidents has been overshadowed the real benefits of nuclear energy. And this is where the film goes into showing people what nuclear energy is primarily. It's very important they understand what a miracle it is and what was given to us by nature. The Earth is filled with radiation. Radiation is all around us, low-level radiation. People are scared of it because they don't understand it. Also, we talk about nuclear waste and so forth. There's a lot of issues that have to be explained because people do not know. They're miseducated. Among those miseducations is that people confuse nuclear war with nuclear power. They're not even close. They're not generating sunfire. Yes. Let me translate that really quickly, please. Nos dice que él ha hecho alrededor de 20 películas, 10 documentales, pero este es el más importante que ha hecho en esta etapa de su vida, porque nos dice que es muy importante enseñarle a las personas qué es la energía nuclear. Muchas personas están asustadas por la energía nuclear porque simplemente no la entienden, y él responde a todas estas preguntas en este documental.
qué es la energía nuclear y analiza esos accidentes nucleares que en realidad no han sido tan serios como la humanidad considera. Nos dice que van a Rusia a hablar con científicos, también analiza el accidente nuclear de Fukushima, que en realidad fue un tsunami y no un desastre nuclear como lo quieren hacer ver. Entonces nos dice que todos estos accidentes o supuestos accidentes nucleares han nublado los beneficios que tiene la energía nuclear y qué es la energía nuclear y el milagro que es la energía nuclear y que es un beneficio tener toda esa radiación alrededor de nosotros, y muchas personas pues sienten miedo porque realmente no lo conocen y pues confunden todos esos accidentes nucleares o la guerra nuclear con la energía nuclear, y entonces es una falta de educación absoluta y quieren por eso hacer ese documental para educar a las personas sobre el tema. Bueno, en el documental menciona que la energía nuclear se ha vuelto cada vez más segura en las últimas décadas gracias a mejoras en la tecnología y la regulación. La pregunta para el señor Stone es, ¿podría hablarnos un poco más sobre estas mejoras y cómo estas mejoras han cambiado la forma en la que pensamos sobre la energía nuclear? In the documentary, it states that nuclear energy has become more secure, that it's gotten better throughout time, thanks in part to technology. Can you share with us a bit more about how is it that nuclear energy processing has gotten better in the last few years? Yes, I can. But I'm going to let my co-writer here, Joshua Goldstein, who's brilliant and written a great book called, which I mentioned before, I'm going to let him explain that to you. Go ahead, Josh. Nuclear power has been the safest source of energy for decades and decades. Just that one fatal accident in Chernobyl 40 years ago. But as technology develops and as we learn from the things that have gone wrong a few times, it's getting safer and safer all the time. The waste is getting easier to handle. And we're now building smaller reactors and designing things that you can build in a factory so that they're more standardized. They become cheaper to build because you're doing them one after the other, like building airplanes instead of building freeways. And ultimately, we have to ask, compared to what? Safety. If you're not building nuclear power, you're using fossil fuels. That's the way it is. And fossil fuels kill a lot of people. Nuclear power almost never does. Bueno, nos pasa ahí con Joshua Goldstein, es el escritor, nos dice que conoce muy bien sobre este tema y él dice básicamente que la energía nuclear se ha vuelto cada vez más segura, se está empezando a aprender mucho más sobre esta tecnología, sobre el desarrollo de esta tecnología y se ha aprendido también de las cosas que han salido mal en el pasado, así que eso lo hace cada vez más seguro. Hemos aprendido a cómo manejar mejor los residuos nucleares, cómo hacer reactores más pequeños para que sean más estandarizados y sean más baratos de construir y hacer uno después del otro casi de manera más sencilla. Entonces hay que comparar con qué es más segura la energía nuclear. Nos dice que los combustibles fósiles, por ejemplo, matan personas con mucha más frecuencia que lo hace la energía nuclear. Un país avanzado tecnológicamente como Alemania cerró sus unidades nucleares porque las considera inestables y difíciles de controlar y le apuesta por otras energías renovables como el tema solar y la energía eólica. ¿Por qué insistir en la nuclear en vez de la eólica o solar? Countries that have a lot of technology, like Germany, have closed their nuclear energy plants. They have decided to invest those resources in other renewable energies like solar. Why insist in nuclear energy when countries like Germany that have so much technology advances see it as it's too dangerous? Again, I'm going to let Josh answer that because it's technical. You need to have specific details. Well, the film goes into solar and wind and what Germany's trying to do. They have a place on the grid. They're cheap when they operate, but you can't run a grid just on those things because they're unreliable. You never know on the day that you need electricity whether they will be producing. So you need a firm backbone on an electric grid, and that's what nuclear provides. Fossil fuel provides that as well, but it destroys the world through carbon emissions using gas. And yeah.
Pues nothing. nos dice, Josh responde nuevamente esta pregunta porque nos dice Oliver Stone que es algo bastante técnico y responde que la energía solar o de viento, por supuesto que tienen un lugar en la sociedad, son más económicos, pero no nos podemos basar solo en eso y tenemos que tener algo más estable porque eso no lo produce siempre, no produce siempre energía, esas dos fuentes. Nos dice que pues por eso hay que tener una columna vertebral mucho más firme. Los combustibles fósiles podrían ser uno, pero tienen muchas emisiones de carbono, así que no es tan conveniente y por eso la energía nuclear podría ser esa pieza firme que provea energía de una manera mucho más estable. Hay economías que pues gran parte de su ingreso se basa en el petróleo. Pues vemos el ejemplo de Venezuela, que es un ejemplo pues que el señor Stone conoce. ¿Cómo reemplazaría una economía como Venezuela el ingreso que recibe del petróleo si se enfoca en energía nuclear? Mr. Stone, speaking about the Venezuelan example, perhaps because much of their income has come through the years through petroleum, through oil. If we were to eliminate those energies and focus on nuclear energy, how would a country like Venezuela substitute? How would they sustain their economy? How's Venezuela going to keep their economy going without oil? Suggestions? Listen, the oil companies will be around forever. It seems to me they'll never get out of some kind of energy form. But there's no reason why the oil companies cannot use nuclear, co-opt it. For example, nuclear could be substituted for everything as coal. All coal plants are built similarly to a nuclear plant. So we could put nuclear into the coal. There's going to be other uses for oil, like plastics and all kinds of home and domestic. I don't think oil will ever go out of business, but it's important to get oil out of the transportation field and out of the factory producing concrete, steel, fertilizer. Those are where it suck up huge amounts of oil. Pues nos dice que la idea no es eliminar el petróleo porque nos dice que pues siempre tendrá su uso, por ejemplo en el plástico, y no cree que vaya a salir del negocio porque también se necesita para otros usos que son muy importantes. Entonces no excluye la energía nuclear, digamos que podrían subsistir los dos de manera simultánea. Lo que sí hay que sacar es el petróleo, por ejemplo, de las fábricas, de la producción de concreto, fertilizantes, porque eso sí pues puede ser perjudicial para el medio ambiente. Entonces la idea no es que el petróleo salga del negocio, sino que se reemplacen algunos sentidos con la energía nuclear. Mi pregunta a Oliver Stone desde Moscú, Rusia, y es que usted en 2017 realizó una serie de entrevistas al presidente ruso Vladimir Putin que consistió en 4 partes. Pasaron 5 años, casi 5 años, guerra en Ucrania. Rusia abre con Turquía la central nuclear de Akuyu y también en el tema de la zona controlada de Ucrania, también protege la planta Zaporozhye. ¿Cuáles serían, después de estos casi 5 años, cuáles serían las 3 primeras preguntas que le haría el presidente ruso Vladimir Putin si tuviera la oportunidad de entrevistarlo? Mr. Stone, this question comes from our correspondent in Moscow. He remembers a few interviews that you did to President Vladimir Putin a few years back. After that, we have had the war in Ukraine. Russia united with Turkey and they opened a nuclear energy. Akuju, they have done what they can to solve Zaporozhye. And the question would be, if you had the opportunity of speaking with President Putin today, what would be the 3 questions you would do? What would you ask Putin today? Listen, the important thing here is that Russia and China have developed nuclear energy and continue to develop it. They continue to build. They're the best, along with France, the most progressive. The United States has a private enterprise system wherein we have a lot of innovation, but we don't build on a government level like Russia and France and Sweden and China. China is way, way ahead of us. We got to change the way we think. Now, with Russia, it'd be great. I think one of the best things in the world would happen is Russia and the United States and China could partner in developing
clean energy. If they don't, then every country is going to go their own way, and they're going to progress as they progress. And as the United States gets into a deeper hole, and you're going to see that, you're going to feel the difference. They're going to have to resort to something, because renewables are not going to carry us. What are we going to do? And when push comes to shove, the crunch comes, you're going to see that they're going to call on more and more nuclear, and they're going to build faster, and they're going to have to build faster. So it's pretty ruthless. It's either do you survive or do you go ahead and die? I mean, that's the way I see it. It's a very ruthless question, and it's coming up. It's going to get tighter and tighter in the next 20, 30 years. Tighter and tighter, harder to live. We got to face the facts. And that includes Venezuela, by the way. Bueno, nos dice que lo importante acá es que Rusia y China pues han desarrollado mucho esta energía nuclear y siguen haciendo construcciones e invirtiendo en este sentido y son los mejores en energía nuclear junto con Francia, y nos dice que pues Estados Unidos está muy por detrás porque a pesar de que tiene un sistema de empresa privada con mucha innovación en la energía nuclear, no se hace a nivel de gobierno como lo hacen Suecia, China, Rusia, bueno, y todos estos países que nos ha mencionado, así que por eso para él hay que cambiar la forma de pensar porque tanto Rusia como China son los mejores y Estados Unidos debe aliarse a estos dos países para desarrollar esta energía limpia, y si no, esos países se irán avanzando en la materia por sí solos y pues no van a crear un programa consolidado. Estados Unidos se va a ver muy atrasado en el tema y va a verse en problemas para tratar de construir cada vez más rápido para ponerse al día con estos dos potencias. Grace, pues a propósito del tema de Venezuela, un tema que le ha comentado antes, yo quisiera preguntarle si él cree que es hora de que en Venezuela hayan elecciones libres. Mr. Stone, now that you mentioned Venezuela, we would like to ask you, do you believe that it's time that Venezuela has free elections, that they have the right to free elections, to real elections? Listen, you're getting into politics, and that's exactly what we don't have to get into. We got to move beyond politics. This is a serious issue, and you're going to talk about the Ukraine war, you're going to talk about Venezuela, and you're going to talk about Americans' position versus Russia's position. It's bullshit. Excuse me, bullshit. Let's not go there. Let's get beyond that, because we have to solve this other problem. What are we going to do for resources in the future? Pues nos dice que siempre se quiere entrar en el tema de la política y no debemos ir allá, debemos analizar el tema con mayor profundidad. Estamos hablando de un problema grave que es la energía nuclear y siempre vamos a los problemas de Venezuela, el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Nos dice que eso no tiene la menor importancia, hay que ir más allá y resolver los problemas que más importan, como lo son nuestros recursos. Well, Mr. Oliver Stone, thank you so much for being with us in W Radio, and Josh, thank you so much for your time as well. Thank you. Thank you. Good bye luck. bye. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.